Khamsde degree mi zixtan lan yasla jule. Diri khamsde degree mina ngaje Sonam Nurbi Tersesh man kangna Dr. Fayaz Ahmad tene khung dental surgeon juste no ngaje degree mina scriptus pa sama sama lan jule doctor. Jule. Kasa doctor le tene ngata March itses nishu jaga tene jamling gangpe nanga oral hygiene day halali yang ngata khar changme jak jentina jamling chil tane ka tene ngata ijak kurse je jatupa te changme sangula ta doctor le ijak se se natun bo yanga importance bo chino tega mola jamna. Kasa jule. World Oral Health Day jekan bole kaungata jamling gangpe larsin nano kaungata lada larsin etno 2013 ina shuru somse no le 2011 nale ta यो शुरू सोच पहले ngata health department through ngata ika ngata harega ladas level public level ka indo ya ngata school level ka program ko dulu niyot pene nani mu bo chapishi kasposh ka chazena ta covid pe jastele talo ma hopefully rakte ngata yang शुरू school level ka choches ko khaksa disa community level ka khaksa chadu ta world oral health day kan bo chino zenale even a theme ji ni soste no theme bo zenale 2019 ina ko theme ji chang se a zekan ji मतलब से आ जेरा जी पर मतलब ना ठीक इन खासन हाला और जिसका पोजिशन हो गए तले थीम बनोगे 2021 ने थीम बनोगे बी प्राउड ऑफ योर हेल्थ ओरल हेल्थ ते मता थीम बनोगे ताई कना ते टारगेट खुद से चचे सिंगा जी टारगेट इन हेल्थ डिपार्टमेंट छोक दिंगा जा तनी सु पचुना यो ते स्कूल लेवल का जी चुat पिने तेने चामसी नि ना ngata पब्लिक सुजी गिना या स्कूल लेवल इंडो या कम्युनिटी लेवल इंडो या कंपनी लेवल इंडो सुजी गिना खामदे छोसने ngata खास संगमा यो चेस पर मकक चेन दुगेले खास संगमा मेना जुसपो खास संगमा बिल्कुल चचेस मानोले चेजन ngata simple spelling ngata chega sito jibi ngata khaji dunia la mano tene ngata जुसपो ते जस्ता ट्रांसपोर्ट संगमा तेना जोक्स ngata जुसपो ट्रांसपोर्ट वर्षे सिफिया ngata खास संगमा चेसपो ते थीम बो खोतेना ते प्रोग्राम बो ngata शुरू सोचते नले जमलिंग गंग पेना नो को इंडियन चनो को ngata लगा सम चोनि तन वेले कसजो इनाम को ngata स्कूल लेवल बो प्रोग्राम बो चना ते उमा जला ट्रांसपोर्ट छ वेले kasa tangata oral hygiene halale yang nangata khas sangmai jak position ang yapo ta sangmai sangula doctor le teninga ki khel las bukurang che nok che juna ngata mi uni sobo ngata thongche sikpo man pa dontang donche sigindo ya tibit sirka bo jiksa jikma zanna oral cavity nang ko ngata dental soch ko man palche ngata gums ngata harik oral mucosa zera no ngata functions of the teeth men go sangmai sangala no ngati functions pe no so last ko no go ngata kharji touches po kharji touches po kharji ngata dada touches po te gar mispa no ngata functions of the teeth ne name aesthetics po no thongches po dem bohala mi sojik medna mi jang te moji thomano sojik medna supa ji no ngata support le oral cavity ngata tooth support facial support po khara ngata solo le te o transport lo shesefia ngata ta talak chingi subjik ma khachan no mata brushing tala za ches pole tene brush cho za ches dontang don testine brush za ches yanga tok po cho za ches pito konta samang chat pele atok po cho do ya khaji pito po cho do imenan thapok ni so ches po brushing cho ches po khachan no le tene mispa chalak jino le oral flossing cho ches pa le mata skut pai wan le te su doctor ji kan yaran dentist ji ka cheka bash ka dadna doctor le na la banu kazu flossing cho ches te ga indication distant ya le ngata instruction bo ata floss cho ches po so ni se pare na ko demo cho te na la mo cho ches po ches na ata songi se para na mana brush tajit leva mano tene sumpa ona le khasha ches pole kasa tutule tangata jai khamsde ka proud yang nangata na janga takpo churgo shes po hala juna ngempo doctor le chi moleng tene che juna dontang ngati so bokhran no ka vo jus dutte nakang dontang chi dona nangate zuxpe ordong demoji gushes ndo laxmoji gushes ndo nakang dontang donte demoji se donte natir do ka reflect juche bana yom che no shal demolutions ndo jenati pura zuxpo demolutions ndo deme matha tene khamsde lustang sem chi changme dona transpolutions ifia ngata ezoge oral ya ngata kha sangna bolushes kha sangma bo samshika chala mi suji no le natang sangma kazu yet jazela natang meno asa chi pangati kha peste zigzaza ata so rulte duga tenga transformano ata so na poso so do ngata gamsina ne chachi bien lo transformano le chewne kana ta problems kadde to khaji sonse to khaji teni ispa hazatis ko ta khaji ono ngata te ka transformano le tezena ngata main entry gate po kholang lak moment na ten so lak mo mami sanole ta te sangma bo shezi fe ngata suji gata dontang di donat na dole sanga ngata lak paltha za no pa teni ngata khashal chas pote gale teni dontang donat destina khashal chas pote ngata lak paltha ne teno ngata khashal chas po te ngata je pije
habit se आदत जिंगा तिचोना तेंगा ता तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज्ञान लुसन याले तेने इसपा ता ब्रशिंग ता चेस पोले खासal चेस पोते ने संगसंग खर्चन दुले dental visit pa samang le ta ina main dental visit pa mata na ole ta thu khachi khong dul pura source of person se khong dul tele testing ne apa mane khong se ta kwa zumong du sumuyong us tu ga pata me ta no khomina minda don no le bashan ta no khachi ta man hala ta ina ko keri se na ko chala khachi ko no le high status middle and low status ni sumong high status high family status te one mang chat pa thu ne kan neglect to samong je jana korang on family me parents gon busy lo stans pa thu ne ga ta china ta na wa ta za mano ispa na middle class family wale mang chat pa yu thik lo sti hong ga mang chat dara so un ta mala khampi mina care wale yong do chis pata cha do ki dental treatment ji clinic ji ga chwa chana ya te mo chana kharsa mo pa cha do za jos sumpa no very poor family te one dik pari guna yo da me ta no ta main jala chi brush salaza ches khashal ches khawa shal tin dontang mo samay sa ta transport don ches gala don ches no le calcium ji ta ma don ches po khachan chan le ta chotne rigs gun ma ta khazes ma don za ches tu na ma sa po khampe mi ne mithai mo po kal do chocolate mo po kal do tene habits minna do tu khachi habits na tu khachi jigo jiban no le te oni jastan so problems pe no ta gon mila ke tene asperaji no le ki ngata me dental visit jo ches po case bane tu lochuk sum chubji supa da sumba nastana za ches tene lochuk ji ni gena chimi gon da tu balastan jet na bisna tene so problems sang shudam kasa ta so janang yapu ngata so thangspor mit nang ngate zuxpe ju thangs gune ka digestive system gune ka cham shikhat choppo lepjes ino te fiat ni ngata oral hygiene yang so khams kha changma bo cham shikhat khas sangma metna ngata zuxpo transport metan ule to tantan no cheze na ton tantan jinga tantan ji ngata mizu gatpo ji ga za kona so met ka tane kon ji donat na khata na do za tane tebe jaste tanko bana ko khaji juma to bano tebe se ko zuxpo transport lo samano tebe jaste ni ka problem to problem chendu du yele te ma sa tondule kasa tangata so inchi ruspa inchi nata dontang so nang tani ngate zuxpe na chut nang nospa so teno ongle tatu jona ngepo kaltes ngati so transpojik borin samna ka zuxt dontang ne kana saksal gos calcium gun kazuge dongos shes chipia khachani dontang chijik donat na matlab ngata da sa refine ma chat kam donat da to ngata so ni fa gana no le ngisa ngata sam sigina calcium china ma chat don ngata khazes na kharis ngata khazes ma potyawe hygienic food sala le ngata ma chat ekane ngata sotme riksle te jok chala ma podana na tane calcium donat yot kawle tane calcium ole jastina te so transpolution ole ta so na man pa na te ruspa on transpolution ole ta ruspa on transpolution chi pete ngata brush mangem po borat na tane ko so transpolution ole kasa tangata so khas sangma jona ngepo tasa doctor lengula zapeshimula da pate wajib sal jate mulna che jona ngata chitik brush chitik dental floss tene to tsoxkone ka na stak borgoshes pokazuk shigino tene khaun sangma jogoshes salale chegun tank cleaner so yusjogoshes te cirka so nange pokazuk phantok so ligyot kya chiphe khachane no te ga simasa ngaluga lata tema ngezen ki mi ma chachi suji ngaje kayona public espera ngente on dugele imi user dugle yu chona yu chadu tene te gani ngaje ka jion chas bechang faide mera pahala sala to ta khachan dugele ne ka chamsi ngaje ka ngaje doctor ka suji ngaje ka ne ka cham le du ami user du yu chona thik chadu to thik ma no le yang silkan jiga kya company atma sila jat google search choose na dental oral hygiene lagmo process pe chi dis khosipshan nangi bo dis kya mana doctor jiga shkoda za doctor it is pura dishan nangi po hago chano so ta doctor yetno hala hospital to private chano kya kamo se yetno doctor ka ziksa za shkoda za tene khoni ngira pura prevention bo ta la bazadalo pa ta brush ta test pole chak na ta case pane tene chap chkia chik pate wa gam pet chezra no hala ne gam pet stage po ta da tuk su palu satna te tu oma ame thuma za dalo pa tene ame umel jakte ulu sa chik pa teo yang ta lagmu machona tena khari on tene tu tena celebrate tena wata tu mit transpa teo jastam aspiration infection chal gele fungal infection so sa khagal chega sonte on dule tene te zari chi choche samagun hamesha lakmo cotton jinga ta sterile choste chirte na kuma matu sala zatena jigu chun bi karsil tena khala khachungbo khapura lakmo choza ches pole gam pet stage na tene wanole primary stage po ta tu come soash keches ta te zan soya on tene come soash ke zan tu soya on tene te zan ta tu care bora zaches tera ta shu chap soash ke achik pa then to a brush ta chik patene chi chodule chimi paste pe chodu to choza ko samano tu ko na paste chonole ka face pongata p size matal size singa ta ta ches pakar chane no shanma za chik then nga to pito blis ka tu brush pa ta za chutes 0 to 3 years le skes panel lo sum supa tu ko na paste pa na polenga pi then lo sum na lo tu jung na kwa
ngatok po na pitok po chik po chimi pes ya tang chik po chugi pes ga tene lotuk ni chimi sangma tene ngata chimi pes po ju chwa ches pieces po tu na ta za ba sang le brush habits po tu ga chwa ches tene khachi gi chi chodule brush tang se teri ka cha pichi gala dong de gele ngata khachi gi zu khatang khatang tang dole khachi gi zu ni minutes to brush ta te phana man le minimum time ji no le ho ngata 2 to 3 minutes si mani ngata met ke gele brush circa na ta sa zo sa no gele ta khachi gi brush po tang tang se na bing tang do khora mala brush po khatang danga ma so ma sang do brush ta za za ji ba pi gap chos no skora za jes po khatang no gele ngata clockwise na clockwise no nam chu amas kola sa nam chu amas kola ja khato re basala za ches tene yok na saft ches tene mouth wash ches le khala fu ches shala za ches tene tene ngata gamma sans chu za ches don tang un gala don ches tete o chuna so transpond gele tene lu sanu le ta chimi zane ta chimi ono le ngata lo tugu guna lo tug ni ngata chimi so ske che shuru chano le lo chubi su pa ngata chimi so bo pura o ske mano ka samba so ngata ske no lo ngishu sa so pa te su pa ngata de mo chu te so ndia bo ske na tene chun chang ngata yunti ayo ano khachu te sama correction chano le mina ngata so treatment yo dan yo te no khucho yo te no ngata hospital no ko har ek chis chun yo te no le sam chinge na public daksa suji ga benefit ji ga khaksan ji ngata treatment ji go sen san ko hospital na already available yo te no dani ngata covid just maina no le daksa level ka ji chun yo te le kasa tutule tama mang po phamaji nga te thungba tene so thugu zo ge julte ge nar so poji ge na tene thubi so buche ze no paze te nang me chokan zo shikhalale tene pura zo ge dun bo changma tene nga ta pura julte yong du pa tate o tene thugu a se lash ge du ba tene nam nga ta putang nang ya budna buda no paze kan zo shi nang me tik chona te tik te condition chala khachi yong du le mata time sangala so putang bo samano time tene nga ta bola bo samano le te main khak chalmano dental visit doctor ka ta sumbara shwati te doctor le pata chano sab de jula thoat na tam te so ta bor wo she du zen te doctor te soft research kano ta last time ka khyon du le tu so na ka te strong te so maput na te le yang problem de structure si on le te zane nga te so puta no le so puti chachi condition last ga ta la ras pe du shu last test be khon gere tu zumo ati pa chana me sa ta zumo no pa te tu zumo pa te na ba ma khora clear shu stando tu so zumo do pa le puti constance de gere e te ostamido pa ki tu to the future sino ko lu issues te ni so chamchi ko pantok sta antar kan bole kasa tik tang tang khabze thona transport doctor only doctor le ngispa nga ta daksa zix na tene nga tang magmi jigina juk sa do ya officer rank ji ka chana ngem po so ho chamchi khapchan zix doctor juna so na nga khapchan masha de khapchan ji su pa to met na tene nga ta khongun chizin khabze thona transport met kan de te ka khabze da chux ne transport met zer kan ka gan masa pata san kam yi wala nga ta so zul te no so so se put met na ko so galo met no tene ko transport met no cham ko po tene ko khona alag alag treatment sa doctor te mix tano no chok tano mala khaza ches so te no ki last time ka ta ina lo tu selection chachi sifia tene last se ga tu na so mi du tene na dena mi du den kan den na na ta kya chama chama kasa ta dental flows nang tene zupe ka juna doctor le tang cleaner bu tifia khachan inok che juna ta oral hygienist pe ta nang ya pu pura khar sangma te ga ta khar sangma versus po se mata theme 2019 theme ta dakse theme no to be proud hala of our dental health oral health kambo kaste no le ki ngata ta brush device no le ngata brushing bo ngata khachi je du man doctor le ngi automatic brush use ta se khala automatic brush po ko mi khachi fia specific chosta no handicap mi ni fia no le tu ta ngata brush tang ni ba automatic chang chos me chal thik ra automatic brush use chat na then brush for the mona po feature such as then paste po nga ka use choose to nga use choose to chang man le ka paste na ko ngera sila zat then ko fluoride yo ta ngata paste po gala ten le fluoride paste po then ngata man sat mi ni azuk si use chat pa le ngezuk si use chat pa ze te sam le ji sa to le so ta la mu chat na gums pe kan lost understand le je ze na ta music as brush tang system ne sort of ti yo atna then ko doctor le sta na ko shes po ma khachan kasa ta sujigi ja khamsde mixale dene ke khamsde transport borin samra jaktung e ngata mitse na chichi na starting borosle don tanga tondo no Aton dono no zaran dono piton dono don tan dono sangala lak panto e khasen stu kharchan kirtu number chikte ga ta use chosa ches matok chat wan tena ta brush ta za ches ku kharchan no le brush tena don testine mouth wash picho ches pele kasa doctor le tena ngena jipsal choste mola zas diri jaktan delte nati jeva chen mi mans ko jan se khamsde bo transport bo ches ke khamsde bo transport bo na janji ninga te lu se khamsde transport lu ches no ngai divi mena to so pinse ke ches pa jule